মনমোহন সিঙৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 7 দিনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰা হৈছে। কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে যেহেতু হেকৃত সম্পন্ন কৰা হ'ব মনমোহন সিঙৰ আৰু 7 দিনলৈ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰ্যসূচী বাতিলৰ ঘোষণা। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ খবৰ লৈ আহিছো যেহেতু অসমতো 7 দিনৰ বাবে ৰাজ্যিক শোক ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু 7 দিনলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰা হৈছে। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। মনমোহন সিঙৰ মৃত্যুত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। বিভিন্ন দলৰ নেতাসকলৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক ৰাখিছিল সিঙে মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি মোদীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে, নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ হৈ মনমোহন সিঙক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। মনমোহন সিঙৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জ্ঞাপন কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। মোদীৰ সৈতে উপস্থিত হৈছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডা। বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত হৈছে আৰু কাইলৈ যেহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে শেষকৃত সম্পন্ন হ'ব মনমোহন সিঙৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে বাতিল। কংগ্ৰেছো সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰ অৰ্থাৎ অসমতো মনোৰঞ্জনমূলক কাৰ্যসূচী 7 দিনলৈ বাতিল কৰা হৈছে। 1 জানুৱাৰীলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা ৰাজ্যিক শোক ঘোষণা কৰা হৈছে 1 জানুৱাৰীলৈও অৰ্থাৎ 7 দিনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো মনমোহন সিঙৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বাসগৃহত উপস্থিত হৈ এনেদৰে মনমোহন সিঙক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে আছে জে.পি. নাড্ডা, অমিত শ্বাহ আৰু এনেদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো মনমোহন সিঙৰ বাসগৃহত দৃশ্য দেখুৱাইছো। খন্তেক সময় পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উপস্থিত হৈ জ্ঞাপন কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে যেহেতু শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব মনমোহন সিঙৰ আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুত সকলো মৰ্মাহত হৈ পৰিছে। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু প্ৰতিজন দেশবাসীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো যিহেতু মনমোহন সিঙৰ মৃত্যু এক অপূৰণীয় ক্ষতি, দেশৰ বাবে ৰাজনীতি জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। বিচক্ষণ অৰ্থনীতিবিদ আছিল, ৰাজনীতিবিদ আছিল আৰু ইতিমধ্যে যেহেতু মনমোহন সিঙৰ এইমছত মৃত্যু হৈছে। কালি নিশাৰ ভাগত 9:51 মৃত্যু হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আহি পৰিছে। মন্তব্য শুনক। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति
देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।